Offering dana to Bhikkhu Sangha. Kita akan bersama-sama berdana kepada Bhikkhu Sangha, kepada Samanera, dan saya Le yang hadir di acara Waisak PATVDH Taman Sari Bogor. Silakan untuk menyalakan paket kepada Bhikkhu Sangha. Sadu, sadu, sadu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. First of all, I ask permission from all the Mahasangha led by our Sayadaw. So please give me permission to preach Dhamma in front of Sangha. Bante Watagoda meminta izin untuk memberikan ceramah ini kepada Bhikkhu Sangha yang dipimpin oleh Sayadaw Ugun. So today is a special occasion for all of you because you are celebrating the Vesak ceremony, remembering our great teacher, the Master, the Buddha. Hari ini adalah kesempatan yang sangat spesial karena kita semua merayakan Hari Waisak yang menghormati Guru Agung kita yaitu Sang Buddha. We all know that he is a great person, a great man, and we consider him the greatest ever in this world. So I take this an opportunity to elaborate or explain more about this great human being under whom we have gone refuge. Seperti kita ketahui bahwa Buddha kita adalah orang yang paling besar atau paling agung. Beliau tidak tertandingi, paling agung di seluruh dunia ini. Makanya dalam kesempatan ini beliau akan lebih banyak membahas lebih detail tentang orang besar ini. We know that the attributes of the Buddha are immeasurable, they are countless. So it is not possible for us, beings like us, to completely explain his attributes. So therefore, on this occasion, I would like to drag your attention on few aspects, maybe 3 or 4 aspects, to show that how great he was and what is the reason we go under refuge him and why it is suitable. Jadi seperti kita tahu bahwa atribut Sang Buddha itu tidak terukur, tidak bisa dihitung dan sudah tentu orang seperti kita tidak mungkin untuk membahas secara komplit. Tetapi dalam kesempatan ini beliau akan membahas beberapa aspek, mungkin 3 atau 4 aspek untuk menunjukkan betapa besar beliau dan alasan-alasan mengapa kita sampai menghormati Sang Buddha. Buddhahood, Samma Sambuddhahood is the most difficult state to be achieved, and it is also obvious to us because throughout the entire 4 Asankheyas and 100,000 eons, only 28 people could reach that level. So it shows that how hard, how difficult, how daunting the task is. Jadi pencapaian kebudayaan atas usaha sendiri atau Samma Sambuddha itu adalah suatu tingkat yang paling susah untuk dicapai karena memerlukan 4 Asankhya dan 100,000 siklus dunia. Dan hanya only 28 great people, Bante. 28 could do that. Hanya 28 orang agung yang bisa melakukan itu. Why the Buddhahood is so difficult? Why the Buddhas are so rare in the world? It is because the Bodhisattvahood, the achievement, the practice is so difficult to complete. Kenapa pencapaian kebudayaan itu sangat sulit? Karena juga pemenuhan
bodhisatta pencapai pemenuhan parami bodhisatta itu juga sangat sulit untuk dilakukan. We know that he has to complete, fulfill paramis, we call it perfections. There are 10 paramis according to the Theravada teachings: dana, sila, nikkamma, renunciation, panya, wisdom, virya, effort, kanti, patience, satcha, truthfulness, adhitthana, determination, metta, loving kindness, and upekha, equanimity. So these are the 10 perfections that a bodhisatta has to practice in a level that is unimaginable to people, ordinary people like us. So I would like to point out two aspects of his perfections: how difficult they are, and what the mindset of a bodhisatta is. And it shows eventually why the Buddhahood is so difficult to be achieved. Jadi seperti kita tahu bahwa sebagai seorang bodhisatta harus memenuhi parami atau kesempurnaan, dan di dalam aliran Theravada kita ketahui bahwa seorang bodhisatta harus memenuhi 10 parami, yaitu yang pertama adalah dana atau kedermawanan, kemudian sila atau moralitas, ketiga nekama, pelepasan kehidupan duniawi, dan yang keempat adalah panya atau kebijaksanaan, yang kelima wirya atau usaha, yang keenam adalah kanti atau kesabaran, yang ketujuh adalah saca atau kebenaran, yang kedelapan adalah adhitthana atau tekad, yang kesembilan metta, cinta kasih, dan yang kesepuluh upekha adalah ketenangseimbangan. Dan sudah tentu bahwa pencapaian parami atau kesempurnaan ini tidak bisa terbayangkan oleh kita sebenarnya betapa sulitnya, dan dalam kesempatan ini Bhante akan menjelaskan kita dua aspek dari kesempurnaan ini. Beliau akan menunjukkan bagaimana sulitnya dan mindset dari seorang bodhisatta ini dalam melakukan pemenuhan parami ini, sehingga kita bisa mengerti bahwa pencapaian kebudaan itu sangatlah sulit. Just think about his dana parami, the charity, giving up. So in order to be a Buddha, a bodhisatta has to give everything what he has: wealth, his houses, being a king, the kingdom, sometimes being a father, the children, the wife, even the body parts, and finally even the life. It is mentioned that sometimes he has become a slave of another person, dedicating his entire life to serve under him. So this is the dana parami of a bodhisatta. Jadi sebagai contoh parami tentang kedermawanan atau dana, seorang bodhisatta kita itu sebelum mencapai kebudaan harus memenuhi parami ini. Bagaimana beliau memberikan segalanya, termasuk kekayaannya, rumahnya, ketika jadi raja memberikan kerajaannya kepada orang lain, ketika sebagai ayah mendanakan anaknya, juga sebagai suami mendanakan istrinya, juga mendanakan bagian-bagian tubuhnya, bahkan juga jiwanya sendiri. Dan juga beliau pernah dalam satu kehidupannya menjadi seorang budak yang mengabdi seumur hidupnya. Whenever we think about Buddha or Bodhisatta, try to compare it with ourselves. Put ourselves in that position and think, if someone comes to us and asks for some flesh to eat, we would laugh at him, we would blame at him, we would get mad at him. But to a bodhisatta, if someone comes and asks for some flesh because he's hungry, quenching his hunger is important to him than keeping his flesh. So this is the citta of a bodhisatta. Jadi kalau kita membicarakan tentang Buddha atau bodhisatta, kita harus mencoba untuk membandingkan dengan diri kita. Misalnya tentang daging yang untuk dimakan. Kalau ada seseorang yang kelaparan datang kepada kita, apakah kita akan memberikan daging kita untuk dimakan? Apakah kita malah akan benci, akan menolaknya? Tetapi bagi seorang bodhisatta, laparnya seseorang itu akan mendorong
beliau untuk memberikan bahkan dagingnya sendiri untuk dimakan oleh orang tersebut. Jadi bagaimana seorang bodhisatta ini mempunyai yang kesadaran cita seorang bodhisatta. Think about offering an eye, E-I-E-I. After that, entire life, the person is not going to see anything. So, bodhisatta is ready if someone comes and asks for an eye to offer it. So, it means he has not done it once or twice. It says that when we go outside night time and look at the sky, the number of stars we see are lesser than the eyes that he has offered to the beings in samsara. So it means like it can be a story to us, but think that if we were in that position, would we be able to do such a thing? I think out of 100, if we select, 100 would say no. That is why the Buddhahood is so difficult. That's why the Buddhas are so rare. Kalau kita perhatikan tentang mendanakan mata, seperti kita ketahui, kalau kita memberikan mata kita, maka kita seumur hidup akan tidak bisa melihat atau buta. Tetapi seorang bodhisatta akan selalu siap untuk memberikan, mendanakan matanya apabila ada yang memerlukan. Dan ini bukan hanya dilakukan 1 atau 2 kali, tetapi banyak kali. Dan Bante mengatakan kalau kita malam hari melihat ke langit, melihat banyak bintang, bodhisatta kita itu sudah mendanakan matanya jauh lebih banyak dari bintang yang kita lihat di langit itu dalam samsara, dalam pemenuhan paraminya itu. Jadi dari cerita ini, bagaimana kalau kita menempatkan diri kita dalam posisi seperti itu. Bante mengatakan kalau kita menanyakan kepada 100 orang, sudah pasti akan menolak untuk memberikan matanya. Jadi dari sini kita bisa tahu betapa sulitnya pencapaian kebudaan itu. Makanya kehadiran seorang Buddha itu sangatlah langka. It's not just a story because I have a friend, a monk, who is a little bit senior to me. He aspires to be a Buddha. I was really shocked one day that recently, few months ago, he had donated an eye. It was illegal. He had visited India, and with the help of a doctor, he had donated the eye so he cannot see with one eye anymore. I was really shocked with that, and I heard that he's preparing to donate his next eye. So he mentioned me before offering his eye. He just practiced few months closing his one eye, and how he's going to live the entire life without seeing. Then he told me it was a completely different experience. You closing an eye and working, and you doesn't have an eye anymore. It's not because he lost his eye due to an accident, he just offered it. So the bodhisattvas do this not once, twice, enormous times. And this is a level, this is the point that he goes beyond us. So that is why we say bodhisattvas are so rare, and eventually Buddhas are so rare to be encountered. Jadi tentang mendanakan mata ini bukan cuma suatu cerita, ini benar-benar jadi. Bante mempunyai seorang teman biku, juga seorang senior beliau yang mendanakan salah satu matanya. Memang ini illegal, Bante ya, this donation is illegal. Ini termasuk ilegal, dan biku ini pergi ke India dan atas bantuan seorang dokter mendanakan salah satu matanya. Jadi Bante sangat terkejut mendengar cerita ini, dan Bante yang menyumbangkan matanya itu bercerita bahwa sebelum melakukan dana itu, beliau mencoba untuk menutup salah satu matanya selama beberapa bulan. Jadi untuk bisa merasakan dulu bagaimana kalau tidak mempunyai mata. Dan kata Bante bahwa biku tersebut berniat untuk menyumbangkan salah satu matanya lagi. Jadi cerita seperti ini, bodhisatta kita sudah melakukan bukan hanya 1 kali atau 2 kali dalam hidup beliau, tetapi jumlah banyak sekali. Jadi ini di luar dari
dari pemikiran kita. Makanya di sini kita bisa mengerti bahwa kehadiran bodhisatta itu sangatlah langka, begitu juga kehadiran seorang Buddha. Jadi sangatlah langka bisa bertemu dengan seorang Buddha. So it's not only him enduring this. If you think about the practicality, think about while he's offering his children. For him to have children, he should have a wife. So normally, sometimes in modern days, because of giving something to someone that wife doesn't like, can lead to a divorce even. But imagine Bodhisatta giving the children while the wife is there. How many quarrels, how many disturbance, how much pressure he would have got from his wife. Think about the time that when he is completely offering his entire wealth, how many times the children would have gone mad at him because he's offering their inheritance in the end. Whenever he offered the kingdom, citizens would get really upset with him. So Bodhisatta practice is not just enduring your pain only. It also has social effects. It's not a difficult, we normally say it's better to be with a Bodhisatta, but to be close to him is really, really hard. That's why normally a Bodhisatta in Sansara gets a special wife. That's why he gets special parents. That's why he has a special son. Because it's not only him undergoing these difficulties, his entire family has undergone. It's heartbreaking, but it's so difficult to become Buddha. And why did he did all these things? It's because just to liberate us from this samsara. So the Bodhisatta's mind is so great than ordinary humans. Jadi Bante mengajak kita untuk memikirkan bagaimana seorang ayah mendanangkan anaknya. Ini hal yang sangat sulit dan juga menyangkut banyak orang, menyangkut keluarganya. Coba kalau kita bayangkan, kalau seseorang mempunyai anak, sudah tentu dia mempunyai istri. Istrinya sudah pasti tidak senang kan kalau suaminya menyumbangkan anaknya. Kalau di zaman sekarang ini, kalau mendanakan harta kekayaannya, apalagi mendanakan anaknya, akan banyak timbul keributan-keributan, masalah-masalah besar, dan bahkan akan terjadi perceraian. Jadi kalau di sini kita dari cerita ini kita bisa membayangkan betapa sulit yang dihadapi oleh Bodhisatta itu sendiri dan juga lingkungannya. Dan misalnya ketika mendanakan seluruh harta kekayaannya, sudah pasti anaknya tidak senang akan ribut dengan bapaknya. Karena anaknya tidak bisa mewarisi harta tersebut. Apalagi kalau sampai mendanakan kerajaan. Sudah melibatkan lebih banyak lagi, akan menimbulkan kesulitan-kesulitan sosial. Jadi di sini Bante mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bodhisatta itu sangatlah sulit. Oleh karena itu, dalam kehidupan sebagai Bodhisatta itu, beliau mempunyai istri yang spesial, mempunyai orang tua yang spesial, juga mempunyai anak yang spesial, yang bisa mendukung terjadinya ini. Jadi, dari sini kita bisa melihat betapa sulit apa yang dilakukan oleh seorang Bodhisatta. Dan kenapa Bodhisatta ini mau melakukan ini? Tidak lain, tidak bukan adalah untuk membebaskan kita dari samsara. I'll tell you a small story about the endurance, the patience of Bodhisatta. In one life, he was ascetic. His main advocation, his main teaching was about patience. Don't get angry to whatever reason. He was called Kantivadi Tapasa. Kantivadi. He was always saying patience. And yeah. What is the name, Bante? Kantivadi. Kantivadi. Jadi bagaimana kegigihan atau ketahanan dari Bodhisatta ini beliau ingin menyampaikan dalam salah satu kehidupan sebagai seorang pertapa. Bodhisatta kita itu ajaran utamanya adalah tentang kesabaran. Pertapa tersebut dengan nama Kantivadi. So one day he was very famous in the society,
and many people respected him. One day a king, called Kalabu, visited the garden where he was living, and he saw how people were venerating, respecting, worshipping him. So he got jealous about this bodhisattva. Actually, it was a previous life of Venerable Devadatta, the king. So he got really angry, and he ordered to punish this bodhisattva without any reason. He couldn't tolerate the veneration the bodhisattva was getting. Jadi pada suatu hari, bodhisattva kita ini sangatlah terkenal, sangat dihormati oleh orang-orang, dan pada suatu hari beliau tinggal di sebuah taman, dan pada saat itu ada seorang raja yang bernama Kalabu lewat di sana dan melihat bagaimana bodhisattva kita ini dihormati oleh orang. Timbul rasa iri hati pada Raja Kalabu ini, dan Raja Kalabu ini tidak bukan adalah Devadatta. Dan melihat penghormatan yang diberikan kepada petapa ini, raja ini sangat iri dan memerintahkan untuk menghukum petapa ini tanpa alasan apa. So he ordered the executor, the Vadaka, to give him 2,000 lashes. You know the lash with he lashed him 2,000 times. Not even a single word was uttered out of pain. No cursing. So the king became more angry, and he ordered to cut the hands and legs of the bodhisattva. Then still he was very still, with a pleasant mind, pleasant face. Then he ordered to cut the ears and nose. So in the end, he was just like a log, couldn't move anywhere. He was on the ground. Jadi raja itu memerintahkan pengawalnya untuk mencambuk 2000 kali bodhisattva kita ini. Tetapi tidak ada keluhan sedikit pun, apalagi kutukan. Melihat itu, raja tambah marah, sehingga dia memerintahkan untuk memotong tangan dan kaki. Tetapi masih tetap tenang. Bodhisattva kita sebagai pertapa itu masih tetap tenang dan masih menunjukkan muka yang senang. Rajanya tambah marah, memerintahkan untuk memotong hidung dan telinganya, sampai akhirnya hanya tertinggal anggota tubuh saja. Log. Oh, seperti balok kayu. So then, seeing this incident, the bodhisattva was tortured so severely, unfairly. The general of the king, General Senapati, he became very upset with the king. He knew this was a crime. Then he saw the bodhisattva was unchanged, and he knew this is a super great man. In case this man gets angry and curse on us, on this country, on these people, surely danger would befall on us. So he got afraid that the bodhisattva would be angry with all of us. So he went to the bodhisattva, erected him, leaned him to a tree, cleaned his arms, like wiped the blood. It was like blood bath. Then he paid respect and asked bodhisattva, Bante, please do not get angry upon us except the king and the executor. They are to be fully blamed for this. We have no ever involvement on this crime. So please don't be angry upon us. That was the request made by the general. Jadi siksaan yang dilakukan dengan begitu ganas dan tidak adil itu membuat seorang jenderal dari raja itu merasa tidak senang dan menganggap itu sebagai suatu perbuatan kriminal. Dan jenderal itu melihat bahwa petapa ini begitu tenang disiksa seperti itu, pasti ini seorang yang sangat luar biasa sekali, hebat sekali. Jadi jenderal ini merasa takut, karena kalau sampai orang hebat seperti ini marah dan mengutuk, maka sangat berbahaya bagi orang-orang di sana, bahkan bagi kerajaan, seluruh kerajaan itu sangat berbahaya.
Oleh karena itu, jenderal ini kemudian mengangkat dan menaruh di pohon, kemudian membersihkan bodhisatta kita yang berdarah-darah, darahnya dibersihkan, kemudian memberikan penghormatan dan berkata kepada bodhisatta kita, tolong untuk tidak marah kepada kita, tidak mengutuk kepada kita. Kalau memang mau mengutuk, kutuklah si raja itu dan para pengawal yang melakukan siksaan. Now think about this situation. Put ourselves in here. If someone comes and cut our arms and limbs, nose and ear, without any reason, what sort of thought patterns would go in us? It's immense pain, unbearable pain. Then the next is that it's very unfair, we haven't done any fault. We would surely have anger. We would surely have sadness because from that day onwards we are not able to walk, we are not able to do anything, we are not able to eat anything if someone is not going to attend us. You cannot do anything by yourself. The entire life is gone. Ears are cut off, nose is cut off, it looks so ugly. So what sort of mindset, my thoughts would have happened in us? If some scar happens on our face, we still keep on thinking, how do I look? If all the limbs are cut off, nose, ears and cut off, unfairly, without any reason, there is so much anger, so much resentment, so much sadness, depression, anything would come into our mind. And if we curse on that person, the world would not say anything because it's so unfair. Even if we were witnessing this live, we would surely get angry. We would surely curse at the king. So, but the Bodhisattava's mind was different. Kalau kita menempatkan diri kita dalam keadaan seperti itu, coba bayangkan kalau ada orang tanpa alasan apapun memotong kaki kita, memotong tangan kita, sudah pasti kita akan sangat marah, kita akan sangat sedih, kita sudah tidak bisa berjalan, kita tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa, seperti makan dan sebagainya. Juga kalau kita pasti tampak sangat jelek, tanpa hidung, tanpa telinga, pasti mindset kita itu akan muncul kemarahan, kebencian yang luar biasa. Bahkan Bante mengatakan, jangankan kejadian seperti itu, bahkan kalau misalnya kena pisau di pipinya aja, scar, apa bahasa Indonesianya, goresan ya, itu pasti kita akan bertanya-tanya, kita terlihat seperti apa. Jadi kalau kejadian seperti bodhisatta kita itu, dipotong kakinya, tangannya, hidungnya dan telinganya dengan tidak adil, dengan semena-mena, pasti kita akan sangat marah, makan depresi, dan pasti akan muncul kutukan-kutukan. Jadi sangat berbeda mindsetnya dengan seorang bodhisatta. When the general said not to get angry, the bodhisatta answered. He said a gatha. Yo me hatte cha pade cha khannana sancha chedayi chiranjivatu suraja nahi kunjanti madisa. The meaning was, whoever king cut my arms and legs, nose and ears, may that king live long. People like me do not get angry. This was his answer. Eventually, the king, due to his heinous deed, as soon as he was going out of the park, he died going into the earth. It was such a bad crime. But imagine if that king had corrected him and lived long, Bodhisatta would surely be happy about it. So this is the mindset of a Bodhisatta. Now imagine how difficult it is. That is why Buddhahood is so difficult to be achieved. Excuse me, Bante, the king died right away on the earth. Okay. Ketika jenderal dari raja tersebut mengatakan tolong untuk tidak marah kepada kita, Bodhisatta kita menjawab, tadi sudah dilantunkan dalam bahasa Pali, dan artinya kurang lebih, siapapun raja yang telah memotong kaki tangan
hidung dan telinga saya. Semoga raja itu berumur panjang. Orang-orang seperti saya tidak akan marah. Tapi yang terjadi adalah karena perbuatan yang sangat buruk tersebut, raja tersebut tertelan oleh bumi dan kita dari kejadian ini kalau misalnya raja ini hidup dengan umur panjang dan bodhisatta kita tidak marah, kita bisa membayangkan bagaimana mindset bodhisatta kita ini. So it's so difficult to be a Buddha because becoming a Bodhisatta is so hard. So I'll end the Dhamma talk by saying a great nature of the Buddha. Even when he has done this enormous time, so a Bodhisatta is an unthinkably great being. So when he attains, when he gets enlightened, eradicating all his defilements, all anusaya, all vasana, he becomes a supreme being. He becomes such a great person. So we call him the Sammasambuddha. Even his attributes, when you compare with ourselves, it seems like he's far more above us, far more beyond us. So I'll just explain some simple point about one of the attributes, about Lokavidu, that he knew about the world in detail. So when we think about, compare him up with ourselves, we understand what a great human being a Buddha is. Jadi kita sudah mendengar bagaimana sulitnya kebudayaan tersebut dan juga sudah pasti ketika masih menjadi calon Buddha yaitu Bodhisatta bahwa memang beliau itu adalah seorang manusia besar atau agung yang tak terpikirkan oleh kita. Dan ketika beliau mencapai pencerahan sempurna, anusaya atau kekuatan batin dan wasana itu kebiasaan-kebiasaan juga lenyap semua dan kita bisa membandingkan dengan diri kita bahwa kualitas ini sangat jauh di atas kita. Dan sekarang Bante ingin memberikan tentang atribut atau kualitas seorang Buddha yaitu Lokavidu. So it says Lokavidu means he knew the entire world incomplete and also about the living beings. Satta Loka, Avakasa Loka, Sankhara Loka we call. So he knew about the beings. He could know their names, he could know their mind, he could know their past lives. And he could even know something quite very deep in him, where other ascetics couldn't know. He could read their character. We call Ajjasaya, Charita, which are much deeper in our mind. He could read his Anusaya, the latent defilements. So he could understand the character behind a person. Inside out, he could know someone. That is why he could tame other beings in a fascinating manner. Jadi tentang Lokavidu itu mengetahui segala alam itu kemampuan Sang Buddha itu sangatlah luar biasa. Beliau juga mengetahui tentang Satta Loka dan Sangkara Loka. Tentang Satta Loka itu tentang makhluk, kehidupan makhluk itu. Sang Buddha bisa mengetahui sangat dalam, sangat jauh melampaui petapa-petapa lainnya. Beliau bisa mengetahui masing-masing dari orang karakternya bagaimana, wataknya bagaimana, kekotoran batin latennya seperti apa. Sehingga beliau bisa membimbing orang itu dengan cara yang luar biasa. Think about the incident that he tamed Angulimala. I think all of you know about Angulimala, right? The thief, the murderer, who was killing humans just to fulfill his teacher's wish. So think about ourselves. If someone is just killing humans out of any mercy, without any mercy,
would we ever think about taming this guy? We would normally blame the government, go and punish this person. We would say why he's not being punished. But Buddha knew, because we normally read the outside of a person. But for the Buddha, he knows the past life, he knows the inside. So just taking the decision to tame a murderer who killed more than 1,000 human beings just for nothing, that decision itself, personally, I'm really shocked by that. How could someone do that? So, and he was very successful. So normally as monks, when we are told to advise someone, personally, I think in various ways, I don't know this person, how could I advise, whether the advice suits or not. The reason is, we are ignorant, we have a moha that doesn't let our mind to penetrate into them. We cannot read their mind, we cannot read their character. So therefore, in most of the cases, our advisors do fail. But Buddha was a person who didn't have this covering. He could see a man or a woman inside out. So that is why, while the king was going to kill Angulimala, he was almost to kill his mother who was approaching him. Buddha took the decision just to tame this murderer and make him a monk and let him attain arahantship. So this shows that he was someone very special. He had a skill that was unthinkable by us, that he could penetrate into the beings and tame them very successfully. Jadi kita tahu cerita Angulimala, seorang pembunuh yang melakukan perintah gurunya, membunuh banyak orang tanpa belas kasihan sampai lebih dari 1.000 orang. Kalau ini, tetapi Sang Buddha bisa menjinakkan beliau, dan seperti kita ketahui, akhirnya beliau menjadi seorang biku dan mencapai kesucian. Kalau kita berada di posisi seperti itu, ada orang yang membunuh banyak orang, sudah pasti kita akan meminta pemerintah untuk menangkap dan menghukum orang tersebut. Karena apa yang terjadi, kita hanya bisa membaca di luarnya, tidak bisa membaca di dalamnya. Tetapi Sang Buddha, beliau bisa melihat luar dan dalam dari seseorang, bisa mengetahui dengan tepat, dengan pasti karakternya, paraminya, juga tentang sifat-sifat kebiasaan-kebiasaan lainnya. Jadi kita tidak bisa melihat ini karena kita mempunyai banyak moha masih yang tidak, sehingga tidak bisa menembus untuk membaca pikiran, membaca karakter dari orang lain. Jadi dalam hal ini kemampuan dari Sang Buddha itu bisa melihat dari luar, dari dalam keluar, sehingga ketika raja mau menangkap, mau menghukum Angulimala, pada saat itu mau membunuh ibunya, Sang Buddha memutuskan untuk hadir untuk menyelamatkan dan akhirnya menjinakkan, membimbing Angulimala ini sehingga beliau menjadi seorang biku dan mencapai kesucian kearahatan. Yeah, so he took the decision to tame Angulimala, who was killing humans, but he didn't take an attempt to tame Chunda Sukarika, who was killing just pigs next to the Jetavana. So killing humans is much bad than killing pigs normally, we know that. So, but he didn't go to tame him, but he took the decision to tame Angulimala. The reason was, he was very precise. He knew whom to tame, whom he can tame, and whom he cannot. So, he was not just a person who just spoke out of nothing. He knew what he was doing. So that's why he is a very special teacher, and we are lucky to go under refuge under him. Jadi Sang Buddha memutuskan untuk membantu atau menyelamatkan Angulimala yang membunuh orang. Tetapi Sang Buddha tidak menolong Chunda Sukarika yang seperti kita tahu membunuh babi. Nah, kalau kita berpikir pasti membunuh orang jauh lebih berat ya daripada
babi. Kenapa tapi Sang Buddha tidak melakukannya? Alasannya adalah karena Sang Buddha ini sangat precise, sangat tahu dengan tepat siapa yang harus dijinakkan. Apakah bisa dijinakkan atau tidak bisa dijinakkan. Jadi Sang Buddha itu adalah seorang guru yang sangat luar biasa spesial. So I conclude my Dhamma talk. I hope you got some new insights about the Buddha and the Bodhisattva. So we are so lucky to have such a teacher in the world, to be born in an era where his Dhamma is prevailing. So on such a day like celebrating Vesak, he deserves to be reckoned. He deserves to be recalled. He deserves to be venerated. So as disciples who are very lucky to go refuge under him, it is our duty to practice and to follow his path, because all this hardship he endured as a bodhisattva is for us, is because of us. So I wish you all the best success, and may you be able to learn about him deeply and become more devout Buddhists. Sadu, sadu, sadu. Untuk mengakhiri ceramah Dhamma ini, Bante mengatakan semoga kita bisa mendapatkan insight atau pencerahan tentang Buddha, tentang Bodhisatta, dan kita dalam kesempatan ini sangat dalam hari Waisak ini, di mana kita menghormati Sang Buddha, kita sangat beruntung terlahir ketika Buddha Sasana masih eksis, dan oleh karena itu beliau mengatakan bahwa dengan penghormatan yang kita berikan kepada Buddha Dhamma, kita mau berlatih dan mengikuti jalan dari yang diajarkan oleh Sang Buddha. Beliau mengharapkan yang terbaik untuk kita semua. Semoga kita sukses dan kita bisa menebus Dhamma dengan lebih baik. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, mari kita mendengarkan Owada Waisak yang akan disampaikan oleh Sayadaw Ukundadana. Mandami Sayadaw, we would like to invite Sayadaw Ukundadana to start Owada. Okay, now Vesak ceremony is celebrated Nitta Cetena by Yayasan Haryawatu Pautaya Vipassana Dura Hermitage Dhammasari Bogor now. Oke, sekarang perayaan Waisak sudah dilaksanakan. Saya udah bilang Metta Citena atas nama Yayasan Haryawatu Taman Sari Bogor. So our Buddha, now whenever we are to the display, our Buddha is a very special teacher, great human beings. Ya, seperti yang sudah disampaikan juga oleh Bante Magawihari mengenai Buddha kita. Jadi Buddha kita merupakan guru yang sangat spesial. So the Buddha's Sasana, the teaching of Buddha also more wonderful. Di dalam Buddha Sasana, ajaran Buddha adalah yang sangat istimewa, mulia. So such kind of wonderful teaching can be developed to only the wonderful people only can develop to. Jadi ajaran yang sangat istimewa ini hanya bisa diketahui atau bisa dipelajari oleh orang-orang juga yang istimewa. Sasana punya wanta sa punya wanta wa labare. Naba punya garahe ci pagani tu mawisaya. Punya wanta sa bukan ci mamya biayi tadana tadama tungpya tadana dogo. Punya wanta wa bukan ci de buku myama dali. Pagani do bisaya dama natana pi. Langa golo jizo ao chinya gui jinyo gui thakpa gui miko gui dego labari labandi yashi naija lego yi punya wanda da bokan ji manya mya yi tadana tadama tongpya tadana dogo
အပပုံညာဘုကံနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့သည်ဘုကံရှားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့သည်ပကဏီတောပစ္စယဓမ္မနထာနာပြေလာငါကိုယ်လုံးပြည့်စုံအောင်ချီးမြှောက်ခွင့်ကြီးညိုခွင့်ထောက်ပံ့ခွင့်မိကိုခွင့်တွေကိုနာလာပရိနာလာပန်တိမြတ်ရှိနိုင်ရလေကိုလိုပောအာနာစီယာရှိဆရာဟောင်းတို့သည်အာဟုကတင်တိကောင်းစွာမဲ့သွေးမေ့ကြတော်မူခဲ့လေတည်း Sadhu, sadhu, sadhu. Do you understand? Apakah kalian mengerti? Okay, Sasana Punyawantasa. So Punyawanta here refer to our Buddha, the one who has a law of merit, like the great being, special teacher. Punyawanta. Ya, seperti yang saya babarkan, Sasana Punyawantasa. Jadi di sini orang yang memiliki kebajikan seperti Buddha kita. So Sasana Punyawantasa. Sasana meaning is a teaching. Punyawantasa is a Buddha's. No, so Sasana Punyawantasa is the Buddha's teaching. So the Buddha's teaching is a very rare appear in the world. So not only appear rare to appear in the world, but also to take refuge also very rare. So Sadhana Punyawanta, the Punyawanta Labari, the one who have parami can only take refuge in the Buddha teaching. Ya, Sasana itu merupakan ajaran Buddha. Punyawanta adalah orang yang punya kebajikan masa lampau. Nah, jadi ajaran Buddha merupakan ajaran yang sangat spesial, di mana hanya orang-orang yang memiliki kebajikan yang bisa mengambil perlindungan di dalam ajaran Buddha. So here, now presently here, bhikkhus, samaneras, Sayale, and all devotees, all donors, all listeners are, now we are have opportunity to listen Dhamma and also to practice Dhamma really. So this also very rare opportunity. So the one who has parami, who has punya, only can be live in our sasana, not other people. Nah, jadi seperti yang hadir di sini, para biku, samanera, sayale, umat awam laki-laki dan perempuan, upasaka-upasika, mendengarkan Dhamma. Momen langka seperti ini hanya terjadi di hanya orang-orang yang memiliki kebajikan masa lampau yang bisa hadir di sini untuk mendengarkan ajaran yang sangat langka ini. Jadi orang yang tidak memiliki kebajikan tidak bisa hadir pada saat ini. So Punyawanta is the one who has parami, the one who has merits, now and past life. Apa Punya meaning is that the one who had no merits. So nowadays we are now consider in our world has more than 7 billion people. No? Buddhists are how many people you can now you know. So not see that the world, now just Indonesia. Indonesia is more than 200 million people, maybe around 300 million, right? So how many people are Buddhists now? So how many people are right Dhammasari today? Nah, jadi Punyawanta orang yang punya kebajikan di kehidupan ini dan juga di kehidupan sebelumnya. Apa punya orang yang tidak memiliki kebajikan. Nah, contohnya seperti kita yang ketahui di dunia ini ada 7 miliar orang yang hidup di dunia ini. So because you all here... Not yet. Okay. Sorry. I forgot. Di 7 miliar yang hidup di dunia ini, tapi berapa orang yang Buddhis? Dan juga contohnya di Indonesia ada 250 juta orang lebih yang tinggal di Indonesia, tapi hanya berapa orang yang mengetahui Dhamma seperti itu. Jadi orang-orang yang memiliki kebajikan atau punyawanta, mereka adalah orang yang istimewa.
So because now you all here are punya wanta or apa punya? Nah, sekarang ya, yang kalian ketahui, apakah kalian ini termasuk punya wanta, orang yang punya kebajikan, atau apa punya, orang yang tidak punya kebajikan? Okay, bagus. Okay, not do that like that. Okay, call sadhu sana. Nah, jadi kita sebagai umat jangan tepuk tangan, tapi kalau kita ikut berbahagia, kita harus bilang sadu. So Buddha also gave that one example in the Vinaya Pitaka and in Kottara Nikaya Paharada Sutta. So our sasana is like the ocean. Nah, jadi seperti yang diberikan contoh, di mana Sayadaw akan membahas mengenai Paharada Sutta. Nah, jadi sasana kita atau masa ajaran Buddha kita itu seperti samudra. Yeah, sasana is like the samudra. Okay. Okay, so every day, street water, river water, water from river, water from street, every day enter to the ocean. At that time, the water, they blend many things. Not only the rubbish meaning such as leaf, branches, and dead body, but also water blend the many jewels, gold, silver, ruby, etc. Nah, seperti halnya air-air yang ada di sungai atau di aliran sungai kecil, mereka semua mengalir ke samudra, ke laut. Nah, di mana aliran air ini kadang membawa sampah-sampah seperti ranting, daun-daunan, dan juga mayat. Nah, tetapi mereka tidak juga hanya membawa hal-hal yang sampah, tetapi mereka juga membawa hal-hal yang istimewa seperti emas, perak, dan juga permata. Even those many things, whether bad or good, reach to the ocean, but the ocean accept only what? Nah, jadi walaupun mereka menerima semuanya, entah itu sampah atau hal-hal yang berharga, tetapi samudra atau laut itu hanya menerima hal apa yang baik, apa yang buruk. Okay, ocean accept only good thing. So bad things he not accept, such as leaf, branches, and dead body, etc. So ocean never accept such kind of the bad thing. Always he send back to the shore. Nah, jadi samudra hanya menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang seperti emas, permata, perak, dan sebagainya. Jadi hal-hal yang buruk seperti ranting, mayat, nah semuanya itu samudra tidak menerimanya. Jadi samudra akan mengirimkan hal-hal buruk ini ke bibir pantai. So Indonesia is an island country. So every island has a shore. You can see many things in the shore. What you saw there. So only the bad thing only, right? Rubbish, etc. No? While the ocean accepts very valuable things, jewel such as gold, ruby, silver, etc. Nah, jadi kita di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, nah kita juga bisa sering melihat ketika kita berjalan ke pantai, nah apa yang kita lihat di sana hanya hal-hal yang buruk seperti sampah dan sebagainya. Nah, tapi lautan atau samudra mereka menerima hal-hal yang baik saja, seperti emas, perak, permata, batu rubi, dan sebagainya. So in the same way, our ocean also, accept what? Our ocean meaning our Buddha Sasana. Our Buddha Sasana also accept the one who has good sila. Nah, seperti halnya samudra, begitu pula ajaran Buddha, sasana. Di mana di ajaran Buddha, apa yang diterima di ajaran Buddha. Seperti halnya samudra yang menerima hal-hal yang baik,
Nah, di sasana ini, di ajaran Buddha ini, kita hanya menerima orang-orang yang memiliki sila yang baik. So because that undertake sila is very important, the one who has sila always, so he always can live our sasana, Buddha sasana. Jadi memiliki sila adalah merupakan hal yang penting bagi orang yang memegang silanya atau memelihara silanya, dia bisa tinggal di ajaran Buddha ini. So the one who have sila and he can practice more samatha vipassana also. So finally he will become Sotapanna, etc. At the time he can stay permanently in our Buddha sasana. Nah, jadi seperti orang yang memiliki sila, nah ketika dia memegang sila, dia bisa mengembangkan meditasi samatha vipassana yang pada akhirnya dia juga bisa mencapai Sotapanna. Nah, ketika dia mencapai Sotapanna, dia bisa tinggal secara permanen di dalam ajaran Buddha. So nowadays all listeners are already undertake preset, not 5 preset. Not today taking is a Nawinga Samanagata Uposatha Sila. Very special Sila today. No? So have to meditate this Sila. No? Not only the 9 Uposatha Sila, but also at least 5 preset also have to meditate. So at the time you can practice more practice like Samatha Vipassana. So finally you all maybe attain Sotapanna, etc. At the time you also can live our sasana permanently. Nah, seperti hadirin yang mendengarkan hari ini, kalian juga sudah mengambil Uposatha Sila. Yang kalian ambil bukan 8 tapi 9, Nawangga Uposatha Sila. Ini juga merupakan sila yang yang sangat baik sekali, yang kalau kalian jaga, kalian juga bisa mengembangkan meditasi samatha vipassana yang pada akhirnya kalian juga bisa menjadi seorang Sotapanna yang pada akhirnya kalian bisa tinggal dengan secara permanen di ajaran Buddha. So now all of you are now Punyawanta person, right? Nah, sekarang kalian sudah tahu bahwa kalian merupakan orang yang memiliki kebajikan, Punyawanta. Sasana Punyawanta sa Punyawanta warabe. Napa Punya Garahechi Pagani tu Mavisaya. Punyawanta sa Bukanji Manya Vyayi Dadana Tadama Tungtya Dadana Dogo. Apa Punya Bukan Shabare Bukunya Dodiwa Bukan Nere Bukunya Dodi. Pagani to Pisyadama Tatana Pi. Langa Golo Dizo Chinya Gwe Tinyo Gwe Takpa Gwe Dego. Awidaya Duru Swana Die Dwaja. Nala Yashi Naija Lego. Punyawanta sa Bukanji Manya Vyayi Dadana Tadama Tungtya Dadana Dogo. Punyawanta wa Bukan Shide Buku Nyama Dali. Pagani to Pisyadama Tatana Pi. Langa Golo Dizo Chinya Gwe Tinyo Gwe Takpa Gwe Dego. Labe Lavandi Kausa Medwe Yashi Naija Lego Tadi. Sadu, sadu, sadu. Sharing merit. Mari kita melakukan pelimpahan jasa atas kebajikan yang telah kita lakukan. Pelimpahan jasa akan dibimbing oleh Sayadaw Ukunda Dana. Itawata jamehi sampatang punya sampadang. Sabe dewa anumodantu saban sambati sedia. Itawata jamehi sampatang punya sampadang. Sabe Buddha Numadantu Sabha Sambhati Sedia Etawata Jami Sambhata Punya Sambhata Sabe Satta Numadantu Sabha Sambhati Sedia Punya dinang hotu Sukhita hontu nyatayo
idam vinyadinam hotu sukita hontu nyadaya idam vinyadinam hotu sukita hontu nyadaya Yami punyang asavakaya vaham hotu idami punyang nibbanasa pacayo hotu maha punya baga sabha satanang bhajemi te sabhemi sama punya bagang labandu sadhu 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 sabbitiyo vivajantu sakaloka vinasatu Madeva Dandaraya Sukhidika Yuga Bhava Avivadana Silesa Nityam Uddha Pachayina Chattaro Dhamma Vadanti Ayuvano Sukham Palam Bhavatu Sabha Mangalam Rakantu Sabha Devata Sabha Buddhanubhavena Sada Sukhi Bhavantu Te Bhavatu Sabha Mangalam Rakantu Sabha Devata Sabha Dhammanubhavena Sada Sukhi Bhavantu Te Bhavatu Sabha Mangalam Rakantu Sabha Devata Sabha Sanghanubhavena Sada Sukhi Bhavantu Te.